टेक्निकल इशू खातिर कोलकाता खन ट्राइब टीवी रिपोर्टर बाय जोपड़ाव दाड़ेयाना नवा खबर बाबदते आबो पोरे बोन गापाल मारावा और इन आरो कनेक्ट रेना इन कुरुमुटुया अपडेट हताव रेना इन कुरुमुटुया मेनखान ओना माडांग रे तेहेना एटा खबर बोन नेल लेगे सीबीआई तेहेन बोलपुर रेना तुरुई गोटांग जायगा रे तलाश अभियान को चलावा कदा और अनुब्रत मंडला अडिगान सम्पत्ति रेना हुदिस को नामा कदा अनुब्रत मंडल निजेरा नुतुमते 24 गोटांग सम्पत्ति आइरेन कुड़ी गिद्रा सुकन्या नुतुमते 26 गोटांग सम्पत्ति अनुब्रत मंडल रेन ओड़ा एरा छवि मंडला नुतुमते 12 गोटांग जायगा रेना डॉक्यूमेंट अनुब्रत मंडल रेन बॉडीगार्ड सैगल नुतुमते हो 32 गोटांग जायगा रेना डॉक्यूमेंट विद्युत एरा महुआ गायन नुतुमते बारिया और अनुब्रत मंडल रेन सुरसुपुर गाते कमलाकांत घोष और ओड़ा उनिरेन एरा नुतुमते हो 18टी सम्पत्ति रेना खोज को नामा सीबीआई अनुब्रत मंडल और काउंसिलर विश्वज्योति बैनर्जी रेन सुपुर हॉट टीएमसी कमियर सुदीप रॉया ओड़ा रेहो को सेटल लेन ताहेना सीबीआई रेन पुनिया अमलिया सावते आइमा सेंट्रल फोर्स सेटल लेन ताहेना को सेता तेहे सीबीआई बोलपुर या तुरुई गोटांग जायगा रे तलाशी अभियान को चलावले ताहेना और अनुब्रत मंडला अडिगान सम्पत्ति रेना हुदिस को नामा कदा सीबीआई अनुब्रत मंडल आजा निजेरा न्यूतुम तेगे 24 गोटांग सम्पत्ति आइरेन कुड़ी गिद्रा सुकन्या न्यूतुम ते 26 गोटांग सम्पत्ति अनुब्रत मंडल रेन ओड़ा एरा छवि मंडला न्यूतुम ते 12 गोटांग जायगा रिया डॉक्यूमेंट अनुब्रत मंडल रेन बॉडीगार्ड सैगल न्यूतुम ते 32 गोटांग जायगा रिया डॉक्यूमेंट साउते विद्युत एरा महुआ गायन नुतुमते हो बारिया और अनुब्रत मंडल रेन सुरसुपुर कमलाकांत घोष और ओड़ा होड़ नुतुमते 18टी सम्पत्ति रेना खोज को नामा कदा सीबीआई और ने तो खबर बाबते सामेला सहीबन बाडाई लेगे ओना खतीते इंशाल्लाह ने तो फोन कॉल रे जोपड़ाव में नया ट्राइब टीवी रे रिपोर्टर जयंतो और अपडेट बन बाडाई लेगे उनी ठेन कॉल जयंतो की अपडेट आछे जयंत शोना जाच्छे आमार कथा जयंत आमार कथा शोना जाच्छे हाँ की अपडेट आछे হ্যাঁ জয়ন্ত আমার কথা শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ আজকের খবরের কি আপডেট আছে দেখো এখনো পর্যন্ত যেটা অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে কি আপডেট আছে সিবিআই আজকে বোলপুরের 6টা জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল দেখো তোমাকে প্রথমে বলি আজকে সকালে কিন্তু সিবিআই আধিকারিকরা বোলপুরের 6টি জায়গায় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তাদের বাড়িতে কিন্তু তারা হানা দেয় এবং যে তার মধ্যে একজন হচ্ছে 19 নম্বর ওয়ার্ডের বোলপুর পৌরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জি অপরদিকে কিন্তু সুবিধা এছাড়া কিন্তু যে অনুব্রত মণ্ডলের যিনি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট রয়েছেন মনীষ কোটারি তার বাড়িতেও কিন্তু হানা দেয় দীর্ঘক্ষণ তাদেরকে কিন্তু সকাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা শুধু তাদেরকে না তাদের বাড়িতে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং সাথে সাথে তাদের বাড়িতে কিন্তু তল্লাশি শুরু করে এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে সিবিআই সূত্র থেকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশির পর কিছুক্ষণ আগে কিন্তু সিবিআই আধিকারিকরা তাদের বাড়ি থেকে 6 জনের বাড়ি থেকে কিন্তু বেরিয়ে যায় ইতিমধ্যে এখন কিন্তু মনীষ কোটারি যিনি রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট শুধু অনুব্রত মণ্ডল নয় তার মেয়েরও সুকন্যা মণ্ডলও কিন্তু তিনি এই অ্যাকাউন্টটা দেখেন তার যে অফিস সেই অফিস
অফিস ইতিমধ্যে কিন্তু সিবিআই আধিকারিকরা এখন কিন্তু তারা সেখানে ঢুকেছে এবং তারা কিন্তু সেখানে তল্লাশি চালাচ্ছে, এমনটা কিন্তু জানা যাচ্ছে। এছাড়া সিবিআই আধিকারিকদের থেকে যেটা জানা যাচ্ছে যে এই যে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ যে রয়েছেন, এই যে 6 জন, তাদের বিপুল যে সম্পত্তি, সেই টাকা কোথা থেকে এলো সেগুলো জানার জন্য কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছেছেন এবং জানার যেটা চেষ্টা করছেন যে অনুব্রত মণ্ডল কি তাদেরকে টাকা পাইয়ে দিয়েছিল, সেই টাকা কি গরু পাচারের সঙ্গে কোনো লেনদেন আছে কিনা, সেই টাকার কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, সেগুলোও কিন্তু তারা কিন্তু সিবিআই আধিকারিকরা কিন্তু খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু ইতিমধ্যে তারা জানার চেষ্টা করেছেন এবং তারা কিন্তু ইতিমধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। এই 6টি জায়গায় যে হানা দিয়েছিলেন 6টি জায়গা থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং এই এখনো যেটা হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডল যিনি চার্টার অ্যাকাউন্ট মনীষ কোটারি, তার যে অফিস, সেই অফিসে কিন্তু এখন তারা হানা দিয়ে তারা কিন্তু সেখানকার যে নথিপত্র রয়েছে সেই নথিপত্র দেখছেন এবং তারা কিন্তু সেই অফিস থেকেই তারা নথি সংগ্রহ করছেন। ও আরো একটা বিষয় সিবিআই আধিকারিকরা যেটা জানার চেষ্টা করছেন যে এই যে তার চার্টার অ্যাকাউন্টে যিনি রয়েছেন, তিনি কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কিন্তু পরামর্শ দিতেন। তিনি কি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই যে টাকাগুলো অনুব্রত মণ্ডলের আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের যারা লোক রয়েছে তাদের নামে যে বিভিন্ন সম্পত্তি কেনা, সেটাও কিন্তু তারা কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু তারা কিন্তু দেখছেন গোটা বিষয়টা। ধন্যবাদ জয়ন্ত। Abu nyel ke abon CBI teheny seta बोलपुर रेना तुरुई गोटांग जायगा रे तलाशी को चलावा कदा से अभियान को चलावा कदा और अनुब्रत मंडल रेन जहां तीन दे सुपुर होड़ को मेना कुआ गाते को मेना कुआ उनको को उड़ा रे हो तेहेन तलाशी अभियान को चलाव ले ताहेना आ नुआ तलाशी अभियान रे CBI अनुब्रत मंडल अडिगान संपत्ति रेना हदिस को ᱧᱟᱢ कदा। अनुब्रत मंडल निजेरा ᱧᱩᱛᱩᱢ तेगे 24 गोटांग संपत्ति को ᱧᱟᱢ कताया और आइडेन कुड़ी गिद्र सुकन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ते 26 गोटांग सम्पत्ति अनुब्रत मंडल रेन एरा छवि मंडल ᱧᱩᱛᱩᱢ ते हो 12 गोटांग जायगा रेना डॉक्यूमेंट इना तायम अनुब्रत मंडल रेन जहां बॉडीगार्ड ताहे कना सैगल उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ ते हो 32 गोटांग जायगा रेना डॉक्यूमेंट विद्युत रेन एरा महुआ गाय ᱧᱩᱛᱩᱢ ते बारिया और अनुब्रत मंडल रेन सुर सुपुर गाते कमलाकांत घोष और ओड़ा होड़ मेंदो कमलाकांत घोष रेन एरा हा ᱧᱩᱛᱩᱢ ते 18 गोटांग सम्पत्ति रेना खोज को ᱧᱟᱢ कदा CBI और अनुब्रत मंडल और काउंसिलर विश्वज्योति बैनर्जी रेन सुपुर हॉट TMC कमियर सुदीप रॉया ओड़ा रहे को सेटल तहना तेहेन CBI रेन पुनिया अमलिया सावते तेहेन आयमा गोटांग सेंट्रल फोर्स गे नोआ तलाशी अभियान रे को चलाव लेन तहना। CBI तेहेन जहां तलाशी अभियान को चलावा कदा बोलपुर रेना तुरुई गोटांग जायगा रे और नुआ को संपत्ति नेल काते जहां को ᱧᱩᱛᱩᱢ ते को ᱧᱟᱢ कदा उनको हो कुली कुपली कुवा को और नुआ को सावते डंगरी पाचार मामला रेना जहां जोग में ना कदा से बांगा उना रेना हो तुनकी तलाश को चलावेदा CBI